Dito ka sa sabit. Yalla. May bill ka na? Oo. Allah. Cut mo na yan. Gunting gol, gunting gol, gunting, gunting. Bigwas malala. Malala. Ah. Kapag kinakayod, huwag mong labanan. Buwas malala, tapos sa gilid. Nakita ko, Col. Hindi, 1.2 lang, 1.5 na to. Ayan, nasa gilid na ng bato. Tinalim. Ayan, kitok. Oh, sana all. Sandali, sandali. Sige lang. Yo. Oh. Nice one. Ay. Thank you. May sako ko doon. Salamat pre. Pasok yan, magbabigat sa timbangan. Oh, Angler's name, Angler's Day, Master Tats. location, Location, Kite Beach. Sticker number budget ko dyan, ayaw mo na. 128. Species. Ano to? Tribali? Golden Tribali? GT. Golden Tribali. Kabilang bato, kabilang bato ng dagat. Ah. Yan. Stripe silver. Ubi ko to. Oh. Oh. Sige. Ay, time and date. Makapaglutin mo lang Master Tats. Saturday, May 3, 2025. 6:30 AM. Yan. Timbang. Timbang pala. May sticker number ka na? Meron na. Abot kaya? 0-0. 0-0. 2.3. Walang dalawa yan. Nakalak din. 2.4. Black. Lock. Oh, 2 kilo 535 grams. Aywa. Beneficiary, nandini na. Salamat, may sako pa. Ano ngayon? Mura lang Yun, yan. Anglers Day Master Tats, Magic Court, Barkadahan Anglers, masaya lang, matira matibay. Bigwas malala. Sticker number. Timing date. Yan na, sticker number 128. Okay na? Okay na? Uwi ko to. Number din na. Ang lako yan. Date, no? Ha? Ano yung date? Oo, okay na yan. Saan? Sino? Salamat, Parang Giro.